Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Hari ini kita nak tengok subtopik 8.1 yang dipanggil stress and strain. Okay, di sini saya ada satu objek. Just nak menunjukkan roughly idea apakah itu stress dan apakah itu strain. Okay, so objek ini kita ada satu batang besi yang ada kita punya original length L0. Okay, dan benda ni ada cross sectional area A. Okay, cross sectional area A. Kalau saya applykan satu external force F pada saya punya cross sectional area E, benda ni akan elongate, akan memanjang sebanyak E, maka panjang dia sekarang ni ataupun dia punya final ataupun total length menjadi L. Okay, so di dalam ni saya nak korang nampak bahawa stress and strain ni hanya berlaku bila kita cuba elongate an object bila kita applykan satu daya external force F. So kalau kita tengok sini, ini adalah stress and strain. Okay, stress tu apa? Stress is defined as the force acting per unit cross sectional area. Okay, ini unit untuk stress. Dalam term simbol dia adalah sigma sama dengan F over A. Unit dia adalah dalam Newton meter negatif 2 ataupun special unit dia adalah Pascal. If you ingat balik Pascal, it's a unit of pressure that you learn waktu sekolah. So actually stress is a type of pressure. So sejenis pressure. Dia adalah skala kuantiti, maksudnya arah tak penting. Asalkan you ada force at a unit area, maka you're doing stress lah. Now strain pula adalah apa? Bila you dah applykan daya, objek tu dah ubah bentuk. Strain is actually the ratio of change in length to the original length. Okay, so this is kita punya simbol of strain sama dengan delta L over L0. Delta L ni adalah length final tolak length initial divided by length initial. Okay, kalau you punya delta L ni positif, itu bermaksudnya length total atau final length ni lagi tinggi daripada you punya initial length, maka you are stretching the object. But if you get delta L sama dengan negatif, itu bermaksud L final minus L initial kamu. Maksudnya you punya L initial ataupun L0 kamu ni lagi besar berbanding kamu punya L final. Itu maksudnya kamu tengah compress. Contohnya objek macam ni, then macam ni berlaku. Okay, so you punya final length L final dengan L initial, okay, L initial lagi besar. So it means that the object is compressed. Okay, delta L is sometimes written as E, while L0 is sometimes written as L0. Just simbol je lah. Okay, kadang-kadang boleh juga macam ini. Okay, sama je. Okay, it is unitless sebab dia adalah length over length and it's also a skala quantity. In the first subtopic, dua equation ini sahaja yang you perlu tahu. Okay, now every object, tak kisahlah objek tu objek besi ke, kayu ke, manusia ke, okay? Every type of object has what we call a stress and strain punya graph. Stress and strain ni apa? Kalau kita tengok sini kan, stress and strain ni maksudnya lagi banyak stress atau dia punya daya lah yang you apply kepada objek, lagi panjang objek tu akan berkembang. Okay, so here's the stress and strain punya graph. Okay, kita ada point O, A and B, which represents our elastic deformation, and daripada C, D, E represents by our plastic deformation. Just nak you tahu, elastic deformation ni adalah daya, bila you apply daya kepada an object, kalau dia kembali balik pada bentuk asal, maka it's an elastic deformation lah. Plastik pula, bila you applykan daya dan dia dah tak boleh kembali kepada bentuk asal dia, then it's a plastic deformation lah. Okay, so you boleh baca sini, stress is removed, apa berlaku? Ini permanently deform. Okay, so this is the standard stress and strain graph for a ductile material. Ductile tu apa? Benda material seperti besi. Okay, tapi actually almost all material nanti bentuk dia, you ada separuh of this graph ataupun you ada all of this graph. Nanti saya tunjuk. Okay, so main point dalam kita punya stress and strain punya graph, kita ada A, B, C, D, E, where the point A refers to the proportionality limit. Point B adalah kita punya elastic limit. Sampai kepada point C adalah kita punya yield point. D adalah dipanggil sebagai point of maximum stress. Dan I sekali, objek tu bila tak boleh tahan segala stress, segala force, dia akan fracture ataupun patah. Okay, O kepada P, okay, which is here lah, as you can see, O kepada P is what we call as
permanent strain when stress is removed. Okay, so you apply daya kepada objek kan. At point C ni, kalau you lepaskan daya kamu, you kembali kepada objek tu pada bentuk asal. Macam pembaris lah, pembaris plastik. Tekan pembaris tu, you bengkokkan. Tapi kalau dia tak pas point C ni, tak pas plastik limit tu, dia boleh kembali balik pada bentuk asal. OAB again, plastik, dan CDE adalah plastik. Okay, so let's go into more detail. What does this point represents? Okay, so kalau kita tengok kat sini, okay, kita start dengan point A, which we call as the proportionality limit. Nama dia sama je, it's proportional. It means that stress increase linearly with strain. Lagi banyak force atau force you apply, okay, benda tu lagi berkembang up until point A. Itu sebab dipanggilkan proportionality limit. Dan limit dia ikut kepada Hooke's law. If you ingat Hooke's law lah, F sama dengan negatif Kx. Cuma dekat dalam ni kita tak guna X, kita akan guna F sama dengan negatif K delta L. Okay, di mana delta L represents our extension lah. So it's obey Hooke's law, dan that's why dia ada dia punya proportionality limit. Then you pergi kepada part B, which we call as our elastic limit. Okay, elastic limit tu adalah tempat yang dia boleh bertahan sebelum dia masuk kepada perubahan. So region OAB is known as elastic deformation. The material can return to its original length or shape when force is removed, but beyond this point, the material does not revert back to its original shape. Okay, but tadi saya kata, saya kata O ke P, ataupun kita tengok line ni lah, line ni, if the permanent strain is permanent strain when stress is removed, kita tengok sini, actually bila dia dah lepas point, ada silap sikit dah tadi. Okay, bila dia dah lepas point B ni, kat sini kan, ini region di mana dia ada perubahan daripada elastik ke plastik. So sebenarnya kalau dia dah pass region B ke C, dia dah pass region B ni, dia dah actually tak boleh kembali pada bentuk asal. That's why kat sini dia tulis elastic limit is reached when the graph starts to curve. Okay, perubahan, sorry. Okay, so let's see point C pula. Point C is what we call yield point. Point where there is a change in internal structure of the material. Kita tengok point C ni lah. Okay, so the layer of atoms slides across each other resulting in increase in extension. So ini gambar rajah dia lah. You ada kita punya zarah ataupun partikel ni, bila kita cuba daya, applykan daya, let's say apply force here, dia akan extend ke sini. Okay, extend. But sini ada ruang kosong kat dalam tau. So atom tu akan slide masuk ke dalam ruang kosong tu. Bila dia dah masuk, dia tak boleh nak keluar balik. So it becomes permanent. Okay, permanent. So dia tak boleh nak kembali pada bentuk asal lah, sebab dia punya layer of atom tu dah slide across each other. Now, bila dia sampai kepada point ini, as you can see, lagi banyak daya you apply, tapi tak banyak pun sebenarnya. You apply sikit je daya kan, dia boleh extend lagi panjang. Sebab sekarang ni kita cuba advantage of kita punya, kita ambil advantage of sliding of the atoms. Okay, so bila dia capai dekat point D is what we call as the ultimate tensile strength. Okay, CDE tadi adalah plastic deformation kita. The point D is the maximum force that the object can withstand, and it is known as the breaking force. So dia objek tu boleh tahan segala daya up until point D, tapi selepas point D ni you apply daya apa, kiranya kita punya daya tak atas dah. Okay, dia dah, you apply sikit daya pun dia dah extend yang terakhir, dan bila dia mencapai point E, maka objek tersebut akan break, ataupun this is the fracture point lah, fracture point. So fracture or breaking point is a point where the strength of the material breaks, and the stress associated with this is known as the breaking strength and fracture strength. Itu adalah point di mana objek kita akan pecah lah. Soalnya kat sini akan form what we call necking. Okay, necking tu apa? Contohnya if you ada plasticine dan you tarik plasticine tu, dia akan form macam kita punya tengkuk sebelum dia patah. Okay, so the necking actually points at our fracture point. Okay, now jom kita tengok the difference. Tapi saya rasa korang boleh nampak, elastic deformation is a reversible process while plastic is irreversible. Object can return to its original shape for plastic, manakala for plastic cannot return to its original shape. For deformation, it's non-permanent untuk elastic, manakala for plastic it's permanent. Dan stress and strain relationship, it's linear untuk elastic, manakala plastic it's curve, dan akhir sekali ada peak. Okay, so I hope you learn about elastic and plastic deformation lah daripada graf tersebut. Okay, so this is an extra information sebelum kita habis subtopik kita. Okay, again, this is
graph of stress and strain, apa yang saya nak korang tahu before the next subtopic, kita akan belajar what we call Young modulus. Young modulus ni apa? Dalam kita punya graph, two main things you need to know. You need to know about the gradient and you need to know about the area under graph. Okay. The gradient of kita punya stress and strain graph adalah kita punya Young modulus. Young modulus ni determines objek kita kuat mana. Okay. Kalau selalunya besi ke atau selalunya macam kita punya steel, Young modulus dia tinggi. Okay. So, objek yang you pilih untuk let's say membina rumah ke apa, tengok pada Young modulus. Manakala area under the graph represents kita punya strain energy per unit volume. Ini kita akan tengok in the next video, tapi it's quite important kerana strain energy per unit volume tu kita nak tengok if we have a volume of an object, berapa banyak strain ataupun kita punya peningkatan in length we can imbue atau kita boleh tengok kepada objek tersebut. So ingat, dalam graph macam biasa, you ada gradient and area under the graph. Gradient over stress and strain graph dapat kita punya Young modulus. Area under the graph dapat kita punya strain energy per unit volume. Okay, so hope you learn a lot. In the next video, kita akan tengok example question. But as you can see, tak banyak pun because there's only 2 equation for this subtopic. Okay, bye!